आसाम बगा दर्शक को गुरुत्वपूर्ण खबर चेत पे आसाम पनत देवसिरी एलेका आय गड़ा रे ब्रिज बनुआ काटपुल आतु हर को बनाव का मेनखान सरकार को निथरी गड़ो बको नाम का उनको आधा घंटा जगह रे 4-5 घंटा समय जेड़ू का दादगिरी चला लगी ते अडी मांडेर तो अचूरो कना और ओना खातिर तिहिन आतु हर मिलाव कते नोआ आय गड़ा रे काटपुल को बनाव केदा मेनखान आसाम के दर्शक को चेत जुग जुग नुकोर को तिहिन धरी रे सरकार अडी उतर होय पार मेनखान सुविधा बको नाम घंटा जागात आमार माने 3-4 घंटा 5 घंटा आमी भगिब लागात माने आइब करे आमी दालां बानाइছো एतो पाब्लिকৰ কাৰণে पाब्लिक आहा जाहा কৰিবৰ কাৰণে आमी माने बहुत असुविधात आमी बानाइ আছে माने কথাটো হল আমি এরকম মানে আমি এতিয়া এই দলাংটো মানে ৰাইজে যদি আমাক মৰম কৰে এটো অলপ বানাই দিলে ভাল হয় কিন্তু আমাক কোনো মানে এতিয়ালৈকে আমি সরকারে আমাক নাচায় নচোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইফালে আমাৰ বাগমাৰা আনন্দ আমটেকা আর ভুটান বর্ডার লালাই আর এই মানুষটো গাড়ি যাওয়া তার গাড়ি যদি গলে আমার মানে একা এই রাস্তা দি যদি যায় এই রাস্তা দি যাওয়ার আমি আধা ঘন্টার রাস্তা এই নদীর পরে গলে আমি দেউচিলৈ আমি গলে এতিয়া আমি কমসে কম 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা আমি ঘুরি যাব লাগাত পরে আর বর্ষা দিনত আমার এই হাগ্রামা দলা তার বঙাইগাঁও ওইফালে আমি রানীকাটা ওইফালে আহি আমি ডাক গাড়ীত আহিব পারে কষ্ট মানে কমসে কম বহুত মানে কবই নোৱাৰে আর কি যুগ যুগ এর পর তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কষ্ট পাই আছে আমালোকে এই এরিয়াত মানে আমার এইফালে দেউচিৰিৰ মানুহকেইটা আৰু ভূটানৰ মানুহবিলাক আমাৰ এইফালেও আহিব কাৰণে ইচ্ছা থাকিলেও মানে দুখ বিজ্ঞান বহুত ধৰণৰ কিবা যে বিপদ আপদত এইগিলাও দেউচিৰি ওইফালের মানুষ ভূটানৰ গেলেম্পু মানে দাঁতগাড়ী মানুষ আহিব লাগে একদম এইফালে মানে হাগ্রামা দলাং বঙাইগাঁও ওইফালে ঘুরিহে আহিব লাগাত পরে 1 ঘন্টা জাগাত আমার মানে 3-4 ঘন্টা 5 ঘন্টা আমি ভগিব লাগাত মানে আহিব পরে আর সরকারে আমাক এতিয়ালৈকে চাওয়া নাই ভোট দিও আমার এই যে আনন্দ বিতনি এর পরা আমি দি থাকো কিন্তু ব্রিজের কারণে আমি তো দাবি করবার কারণে আমি ইচ্ছা যে সরকারে যদি আমার অলপ যদি এটা চায় সরকারে আমার কারণে বিরাট ভাল হব আর কি সহায় করলে 33 বছর আউজারপাড়া আনন্দ বিতনি বিসিডিসি আমি आसाम का दर्शक को नेल चुके दियन आनंद बितनी एलेकारेन बड़ो को बना को मेनखान अड्डी उतर आतु हिना मेनखान नोआ को आतु रेन हर आधा घंटा जगह 4-5 घंटा चला जेल को दाद और ओना खातिर ते नुको आतु हर को अभियोग का जेमन सरकार गड़ो को गड़ा रे पारमो लगी व्यवस्था